हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रफ़क़ा इखलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत ज़ेर समाअत मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार और नज़ायर की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज्यादातर फैसले नून लीग के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बज़िद हैं। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद है इलेक्शन ना हो। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसला देने लगी है तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि ये किस कानून के तहत पंजाब और केपी की असम्बलियां बहाल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी भी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम इजलास के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुजरिमों का गिरोह बराह रास्त आईन पाकिस्तान पर हमलावर है। आइन शिकनों और दस्तूर की पामाली के मुर्तकिब फस्ताई मुजरिमों के इजलासों और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार। अदलिया और आइन कमज़ोर करने की तरफ पहला वार करार। शाह महमूद कुरैशी बोले कि अगर इसे ना रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वकला तंजीमों को तहरीक इंसाफ की अदलिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात पर समाअत पर हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से पहले फुल कोर्ट तश्कील देने से मुताल्लिक इस्तदा की जाएगी। इस्तदा कबूल न की गई तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत से बाइकआउट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमातों से राबतों का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते। MQM रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर को टेलीफोन। सदर तहरीक इंसाफ की डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंडापुर से भी मुशावरत। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी MWM के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास से मिले। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुतालबे से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का कोई दबाव नहीं था। जनरल बाजवा ने इमरान हुकूमत से अलहदगी के वक्त मुझसे राब्ता किया। बाजवा ने कहा कि MQM खुद फैसला करे कि हुकूमत में रहना है या नहीं। आप जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ के अलावा सब ने फ़ोन किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी पंजाब KP इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, फुल बेंच का मुतालबा और तकाजा कौमी मुतालबा बन चुका है। माजी में हमेशा एतराज़ात पर बेंच तब्दील होते रहे। हुकूमत को अपना मुकदमा पूरी तरह अदालतों में लड़ना चाहिए।
عدالتیں اگر کوئی بات کر رہی ہیں تو ہمیں عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس میں نیب تحقیقات، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے نیب طلبی کے نوٹس چیلنج کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ فیصلہ آنے تک نیب کو تادیبی کارروائی سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ مفت آٹا پوائنٹس پر ہنگامہ آرائی نہ رک سکی۔ پشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں شہری اور پولیس آمنے سامنے۔ پولیس کا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ۔ سرگودھا میں قطار میں لگا ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق۔ ملتان میں بھگدڑ مچنے سے 10 افراد زخمی۔ شجاع آباد اور فورٹ عباس میں مفت آٹے کے لیے آئے لوگ بے قابو ہو گئے۔ پولیس کو حالات کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ خوشاب اور کوٹ ادو میں آٹے کے مراکز بند ہونے پر شہریوں کا احتجاج۔ ظفروال میں مفت آٹے کی خرید و فروخت میں ملوث ٹرک ڈرائیور اور ہوٹل مالک گرفتار۔ پاک ایران بارڈر پر سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ایرانی سرحد پار سے فائرنگ میں 4 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکار کیچ کے علاقے جلگئی سیکٹر میں پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ شہداء میں نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبد الرشید شامل۔ پاکستان کا ایرانی حکام سے رابطہ، حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے، قوم وطن پر قربان ہونے والوں کو سلام۔ کراچی گارڈن کے علاقے میں ڈاکٹر بیربل کے قتل کا معاملہ، ڈاکٹر کی اسسٹنٹ قرۃ العین گرفتار، پولیس نے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر کے بھائی نے قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ قرۃ العین ڈاکٹر بیربل کے ساتھ فائرنگ میں زخمی ہوئی تھی۔ یوکرین کی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت 1 ماہ کے لیے روس کے پاس آ گئی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے یوکرین کے لیے 15 ارب 60 کروڑ ڈالرز کا قرض منظور کر لیا۔ یوکرین کے مطابق روس کا سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنا عالمی برادری کے منہ پر تمانچہ ہے۔ امریکہ بھی یوکرین حملے کے تناظر میں سلامتی کونسل میں روس کی مستقل رکنیت پر اعتراض کر چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر کینیڈا سے امریکہ جانے والے 8 افراد دریا میں ڈوب کر ہلاک۔ پولیس کے مطابق 2 خاندانوں پر مشتمل 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، جن میں ایک شیرخوار بچہ بھی شامل۔ مرنے والے افراد سینٹ لارنس دریا کے راستے کینیڈا سے امریکہ جانے کی غیر قانونی کوشش کر رہے تھے۔ متاثرہ خاندانوں کا تعلق رومانیہ اور بھارت سے ہے۔ پاک نیوزی لینڈ کرکٹ ٹاکرا پی سی بی کا پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروخت کا اعلان۔ آن لائن ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ قیمت 250 سے 4000 روپے مقرر۔ T20 سیریز کا آغاز 14 اپریل کو لاہور سے ہوگا۔